A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi peluang kepada kita untuk beribadat kepadanya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita ini hamba yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan lalai untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kita, telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, saya tidak menciptakan jin dengan manusia kecuali saya ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada saya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sembahyang. Sembahyang ini akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian. Kita sama-sama melaksanakannya, sebab dalam Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah, kalau saya tak lupa, 17 kali dalam sehari semalam. Apa Allah kata dalam firman-Nya? Al-Fatihah selalu kita baca dan selalu kita buat hadiah kepada si mati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkata Al-Fatihah untuk si fulan, hadiah untuk si fulan dibaca. Allahu Akbar. Macam mana bacaan Al-Fatihah kita kasih betul, sebab Al-Fatihah ini ruknun min arkanis salah, rukun daripada rukun sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari semalam? Coba kita kira. Dalam sembahyang salat subuh, kita 2 kali membaca Al-Fatihah. Dan seterusnya salat zuhur 4 kali kita membacanya. Kemudian salat asar 4 kali juga. Kemudian salat maghrib kita membacakannya 3 kali sahaja. Dan seterusnya salat isya kita membaca Al-Fatihah 4 kali. Jadi semuanya 17 kali kita membacakannya Al-Fatihah ini. Kalau tidak dibaca Al-Fatihah, sia-sia sembahyang kita. Sebab apa? Li'anna al-Fatihata ruknun min arkanis salah. Sesungguhnya Fatihah itu rukun daripada rukun sembahyang. Tidak sah sembahyang kalau tidak membaca Al-Fatihah. La tasihus salata man lam yaqra bi ummul kitab. Tidak sah sembahyang kita kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. 17 kali kita membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pamurah, maha pamurah dan maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, ataupun Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan maha pamurah dan Tuhan maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai di hari pembalasan, Yaumul Qiyamah, Yaumul Jaza, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'si, Yaumul Mizan. Ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa. Tiada manusia, makhluk tiada kuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sembahyang ini. Sembahyang ini adalah berapa rukunnya? 13 rukun. Terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, kalbi. Kedua, qauli. Ketiga, fi'li. Jadi kita mesti laksanakan yang rukun-rukun di dalam yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama menunaikan salat. Sebab salat ini, kalau kita tidak melaksanakan salat, sia-sia amalan kita. Tuan-tuan dan puan-puan,
kita selalu dengar kawan-kawan kita dah meninggal dunia, kita mendengar lalu-laluna yang apa kata mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kami ini daripada Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita insya Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggal di dalam kubur, malaikat-malaikat yang akan menyualkan kepada kita di dalam kubur ialah malaikat Munkar dan Nakir. Apa persoalan mereka? Pertama, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Allahu Akbar. Kita tidak boleh, tidak mampu menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kita tidak boleh menjawab Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanku. Tidak. Kita tidak mampu menjawabnya kecuali kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kubur ini Munkar dan Nakir akan menanya kepada kita. Tetapi kalau kita ada sudah melaksanakan salat, sedekah dan puasa dan amal baik, terutamanya berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan lepas dari siksa kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah, mudah-mudahan walaupun perkataan ataupun motivasi tidak panjang, yang penting kita amalkannya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang penyakit yang melanda ke negara kita ini akan hilang dan lenyap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana ya Rahman, wa sahhi ajsadana, wa nawwil qulubana, wasabbit imanana, wa ahsin akhlaqana, wa wassi arjaqana, wa ilal khairi qarribna, wa anis syarri abidna, wa qdi hawaidana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqami. Allahumma ihfazna min kulli bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anta musta'anu alaikal balag, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik kita amalkan, yang buruk itu kita ketepikan, kita buangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.